Kaya buntag na itong kanan, matapos ka gayunan ka lang mga iksunan, medyo nga itong oras hapit na gita, no? Gamay na lagi na heavy na proceed lang, no? Kaya naman pwede ang time, kaya pwede man natin siya i-continue kung dili na ito matapos ang atong main topic ni maong pulong sa Diyos na yung oras. Kaya kung namin walang kasulatan, kini nga versikulo mga iksunan common, kini kayo. Kita nato kini sa Philippians 1:21 kasi nag-memorize nini, no? Sa Philippians 1:21. Ako pasahon rin sa musunod lamang mo sa hilom. Sa Pilipos 1:21, lingon siya dinhi kay alang kanako ang kinabuhi mo si Kristo ng kamatayon naghatag og dugang nga kabulahanan. Sino ni matawos ka tuhon Ginoo magpasalamat kini kanimo. Kiniinsay yung ipadala ka na mo, Lord, ang nanginit-kiniaman, makapagkit ka na mo lugang kaayuhan, kasayuran, may tungod sa ibong kamatuoran ko. Basta, kung isalit kini mo, ito kinatanan, pasalamatan ko yung kasilugan, pinagis pangalan ng Jesus. Amen. Ngayon, sukat pa sa ko ang pagsugod sa pag-alaga, nagbata ko, niya, nakaminaw ko mga mensahe sa pulong sa Ginoo. Huwag pa alagad sa Ginoo ini nga nakagamit ini nga ilang himo nga main yun, no? Nga topic sa mga mensahe sa matag Domingo, sa lain nga mga sa matag Domingo, sa mga kalihukan, madagko, mga kalihukan. Sa karan kini nga versikulo, sporting verse nila nga gihimo, no? Kung sa ako karon mag-igsunan, gimiton ko siya main topic nato, mud kay sa akong pagsusi nini, dito pa tayo daghan pang mga masayran pa nga mga butang nga makatag nato o kanasig po, no? Kay kabahin sa pulong sa Ginoo sa mga verse kung ba siya ang makaatak na ito o pagdasik o makadasik ka na ito nga mensahe or verses o verse nga maluhog na ito ikan sa parang kasulatan. Kini nga mao nga teksto murang na-encourage mag-tuani o paghatag o pagtagad tungod kay sa ako nagsayran sigaran na pa sa mapakita ko sa kinabuhi sa tao amot galing ang kamatayon. Kini nga verse week sa garan na nila gamit niya ang naggamit ni ini nga mga verse wapos na katusok ka doon say may hulugan ini para nga bersikulo para sa mga katawhan, no? Although sa ato karon nga panahon sinasa ka makita, no? Doon na may mabutang sa lugon, no? Or sa matod pa sa kanang mga sa tawag na wag kapulin bitaw, no? Sa Philippians 1:21 pero kasagaran sa mga katawhan nga makabasa niya na huwag nila sa katugkad kung sa'y kahulugan niya ng bahina sa versikulo, no? Para sa ato karon igsunan, no? Dapat masayaran po ng nato kung sa'y magpahat nato nini nga pagtulunan sa atong kinabuhi. Tungod kini nga versikulo ha, makahatag pa nato og inspirasyon sa ato ang pagpangalaga diha sa Ginoo. Kung unsa gayud ang mga butang nga ato maangkon sa mabot pa nga panahon, no? Karon nagmaraman pero mga panahon na sa pagpapalagad sa Ginoo, wala ba ito kanunayta nga maka-encounter o mga dagko kayo mga problema, makasugamat tao mga kapalakar nga wala kayong kasing kahulingon, katusan na magiging kanis kalibutan. Makabangutan na tag-ingon niya na. Pero kini nga punto makaigsunan nga kung ipili alang sa itong pagpadayag o pagpahatag o pahat ni mo nga mensahe sa kung matapos lang ni nato, no, di man ginato matapos karon tungod sa oras, no, nga medyo gamay na lang, no, di mo pwede mo human sa dili na maayo nga oras kung itungon lang kita sa itong lawas kung kita mo itong lawas o mga pagkaon una, kini mga orasan makaigsunan kung di na siya matapos pwede pa natin masumpayan sa sunod nga Domingo. Ako na sa tiuluhan mga igsuanan o ang hindot kayo nga kinabuhi. O salain po na ito ka-term. Sa English pa, pwede po nito ni timahan o a wonderful life. No? Wala, doon ay mga pito kapunto nini. Ako ni siyang ipasabot din kayo sa atong tag-usa. Kapan sa dili pa, magampot ang kampo na ba ita? Pa, ginawa na ba taong sa kautuhong Ginoo? Ang mga pulong Ginoo, Ama na? Apa? Maghatag ka ng Ginoo dugang kalig-on, dugang nga pagpasabot alang sa
makatawhan nga makapati ini nga mensahe. Salamat kining tanan o Dios. Kani mo mga sarik tugang tanan paslugan ko pasalamatan sa Panginoon Hesus. Amen. Ako itong gingato para nga dili ta makalita no. Kay medyo dugay-dugay na ginato ning pakisgot karon pero maningkamot ko nga matapos nato ni sa pila lamang sa usa ka minuto kung di nato natapos na pumantay sa Domingo nga sumpayan nato ning mga mensahe. Sa Philippians 1:21 kung imo ni siyang sabto mga kaigsuonan may tas kinabuhi pasabot gyud pud dinhi nga gingon diha nga kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, no? Siguro kayo kasi mong kagulingon nga sa maging mga hatag makuha nato ang pagtulunan sa atong kinabuhi karon. Sa dagan sa panahon sa imong pagpangalagad sa Ginoo, sa taas nga panahon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Doon pa siya kay kalibog, o doon pa kay mga gusto pa nimo katinawan, o doon pa kay gusto pagid ka nga matagan masaysayan. May tungod sa imong masakti sa imong kinabuhi. Una timang ko ni siya o kiningingon nga a wonderful life, no? O sa Bisaya pa, daga may meaning aning wonderful, pero ako lang siya Bisaya o ang nindot nga kinabuhi. Ang nindot kaayo nga kinabuhi sa mabot nga mga panahon. Pero opay dili tima kanang dili na apil sa tima kanang sumabot nga mga panahon. Pero ako lang diskutan ni isulat kanang ingon ang nindot kaayo nga kinabuhi, no? O muna pito ka punto nga ako ang ipaabot kaninyo. Pero apang kitag oras dili, no? Silang ako ni siyang una nga punto nga ako ang ipaabot kaninyo kiningon nga ang kinabuhi nga mutuman. Muna pinaka-lisod na ba kayo kanato karon nga nagpalayon tas pangalagad sa Ginoo. Kung isgot kami kang keyword nga mutuman, daghang pagid sa mga Kristohanon o sa mga katawhan nga dili ko sila halos makatuman ini, no? Pero gi-encourage kita sa mensahe sa Philippians 1:21 nga mag-ingon diri nga ang kinabuhi nga mas nugtanon, ang kinabuhi nga mutuman, ang kinabuhi nga musugot, ang kinabuhi nga matinudanon, no? Ako kay kini siya nga punto nga makuan nato makahatag nato pag sa kayo tas tuloy malibog man tama. Sa kayo tas tuloy hindi na ko kaya. Sa kayo tas tuloy nga sa kano mo kaway mga kuan ni, no? Pero isa ni siya sa ipasabot, no? Kung mayon kasi mong guguling mo, kana may ibutang sa gulo na yung mahitabuan ng mga matay, mo kana may ibutang, no? Nga Philippians 1:21. Nya, daghan sa mga tao nga wala pa sila nini makasabot. Unsay kaulugan nini, unsay makuha nila nini nga mga pagtulunan para sa ilahang kaugalingon. Atong pustaon mga igsunan sa atong mga pangitabo karon sa kinabuhi sa tao. Dili nato may baluan, no? Ugma ba? Sulbulan ba? Sultuig? O may possibility? Karon dayon, no? Nga may tabo sa kinabuhi sa tao. Pero, mo kini gigamit nila nga punto, nga verse para sa matag nahitabuan sa ilahang sakop sa ilahang panimalay. Muna isa ni siya sa punto nga maghatag kinatugdugaw nga pagtunan sa atong kinabuhi pod, no? Nga masabta nato unsa ka nang gibot kasabot nga nangingon niya nga wonderful life, no? Diya sa Filipos 1:21. Muna abot na ko sa inyo ako sa kapunto una, kay pito man ka punto. Kaya gingon nga ang kinabuhi nga mutuman. Muna ipasabot sa gingon diri sa versikulo 21 sa Philippians 1:21 nga gingon siya diha, no? Gingon siya din nga kay alang kanako ang kinabuhi, ang pagkinabuhi mao si Kristo. Usa na to may sono. Kini nga mensahe ba? Kung mungutana kasi kung kulingon, yung mo manig sulat sa tagsulat yan. Mung kana ba yang abot ka na to nga mensahe nga maglibog man ta, no?
Kung wala na tao sa may katiwaan sa nagsulat ni ini para kanato ang kaigsunan. Kung may kasi magugulingon, tuyo lang guna siya para nga makuantas ng kinabuhi, makamatnunta, o masayran nato, o di ba ka, may kasi magugulingon nga, bitugot na siya gisulat kanato para maglibog ta, no? Kaya sa ato karon nga panahon, no? Igamit din siya nga bersikulo sa mga tao nga wala pa diya sa Ginoo, nga mismo sila ug ganis ta sayod, kung si hulugan nini nga mga verse, no? Sa ilang kaugalingon nga ngayon na lang mas ibaluan, aron nga makapuhog sila sa ilang kaugalingon, uy, pagkayo day nato diyan nini, no? Kinahanglan pa dito nini og dako pagayod kaayo nga pagsabot may tuod nini nga mga bersikulo. No? A life of obedience. Ang kinabuhi nga mutuman. Ang kinabuhi nga mahimong matinumanon, masinugtanon diha sa Ginoo. Kung tanawan nato ang Hebrews 10, no? Kung may bilang kasulatan. Sa Hebrehanon 10 versikulo 9, dunay mga punto diha, isa na makatabang nato pod, no? Kung sa'y mahatag na kuha nato nga mga pagturunan sa atong kinabuhi. Ang Hebrehanon 10:9, kung may bilang kasulatan, ukbanin niya sa Hebrehanon 10:9, kung sa'y pasabot nga ng gingon nga a life of obedience. Yun ang verse 9 sa Hebrehanon Kapitulo 10. Onya, mingon siya, ani ako o Diyos, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busag sa likoy sa Diyos ang tanang makaraang sakripisyo o gilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. No? Usa ka ako kayong kalibog sila sa imong kinabuhi sa gipasabot sa Hebrehanon 10, no? Kung imo gyud siyang pagkion pag-ayo, karon yung pag-ayo sa hulugan ini, no? Kinsa gibot sabot nini nga din mula ko na to nga siyang kinabuhi nahimo siya nagpatinumanon sa nagsugok kaniya sa ato karon nga kinabuhi mga kaigsuonan. Daghang sa mga alagad sa Ginoo pod at batang nato sa mga alagad sa Ginoo, no? Nga ako nasaksihan o ako nasayran sa iyang kinabuhi nga wala gisa katuman sa buhaton sa Ginoo. Kaya ko sa gayon nga arang gid kayong isura kung mo sulod ka nga ng mga buhaton, tawag ka na usa ka alagad sa Ginoo. Unya nay mga sugo sa Ginoo nga dili nato makaya nga buhaton. Kung ini mga bersikulo magison sa Hebrehanon 10, dunay usa ka pasabot nini kinsa bang kini nga gingon nini sa bersikulo 10, no? Or kapitulo 10 bersikulo 9. Ningon siya dinhi nga pinaagi sa pagtuo, no? Sa pasabot rin sa bersikulo 9. Pinaagi sa pagtuo ni puyo siya sa nasod. Hebrehanon kapitulo 10, no? Bersikulo 9. Mingon siya dinhi, onya mingon siya, aniya ako, o Diyos, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat ka na, kinsa man kini siyang kaigsuonan, no? Si Jesus Christ, no? Ang yang gihimo panahon nga gipadala sa samahan dinhi sa kalibutan, ingon nga dunay purpose niya aron nga mo sa buhaton para sa makatawhan nga gusto sa Dios samahan ipabuhat kaniya. Wala siya magdumili ini, no? Gibuhat niya kini tungod og alang sa makatawhan nga gusto gayud o kalwasan silang kinabuhi. So, kita karon ng kaigsuonan,